Osobe koje koriste droge u Srbiji visoko su stigmatizovane i diskriminisane. Žene koje koriste droge pogotovo, budući da se na njih uvek gleda drugačije. Za njih se smatra da treba da budu dobre majke, da vode računa o kući i porodici, a ako ne ispunjavaju tu ideju, bivaju osuđene i odbačene, što od porodice i društva, i još više od sistema jer su im zdravstvene i socijalne usluge onemogućene. Pa žene koje koriste drogu su vrlo često žrtve nasilja i to višestrukog nasilja od strane njihovih intimnih partnera, od strane članova porodica, od strane dilera, od strane klijenata ukoliko su to seks radnice, a takođe doživljavaju i institucionalizovano nasilje. Jedan od većih problema jeste i nemogućnost korišćenja usluga većine sigurnih kuća, kao i uopšte šire okruženje koje je osuđujuće kada su žene koje koriste drogu u pitanju. Takođe je veliki problem i nepostojanje specijalizovanih programa smanjenja štete za žene i nedovoljna saradnja i razmjena iskustava između samih organizacija koje se bave smanjenjem štete i organizacija koje se bave podrškom ženama koje doživljavaju nasilje uopšte i između organizacija civilnog sektora i državnih institucija. U ukupnom broju prijava nasilja nad ženama nije poznato koliko je žena koje koriste droge. Ti podaci za sada ne postoje. Ono što je problem u radu na zaštiti ove ranjive grupe jeste što ne postoje usluge podrške i osnaživanja koje mogu da odgovaraju na specifične potrebe žena korisnica droge. Iako je učestalo mišljenje u društvu da su žene koje koriste drogu one nižeg materijalnog statusa i nivoa obrazovanja, rezultati istraživanja koje je Regeneracija sprovela krajem 2020. godine, a u kome je učestvovalo 275 žena, pokazuju da je čak 69% ispitanica završilo fakultete. Kada je u pitanju upotreba psihoaktivnih supstanci, navode da najčešće koriste alkohol, a zatim kanabis, MDMA i druge stimulanse. Takođe, određeni broj ispitanica ima iskustva i sa upotrebom lekova, odnosno opioidnih lekova i benzodiazepama sa ili bez recepta. Značajan broj ispitanica je doživeo i različite oblike nasilja kao što su insistiranje druge osobe nakon odbijanja, stalne upade i napade u lični prostor, neželjene dodire, ali i silovanje sa ili bez upotrebe fizičke sile. Kada pričamo o razlozima zašto neke od ispitanica nisu prijavile nasilje koje su doživele, one navode da nisu u potpunosti sigurne šta im se dogodilo, nisu želele da neko sazna da su bile pod dejstvom droga, bilo ih je previše sramota ili su se osjećale odgovorne. Takođe, dešavalo se da kada su prethodni put prijavljivale nasilje nisu naišle na adekvatan odgovor državnih institucija. Nasilje nad ženama koje koriste droge je najčešće neprijavljeno, a jedan od razloga jeste i kriminalizacija posjedovanja droge u našoj zemlji. Zaposlenima u sistemu socijalne zaštite, a kada je u pitanju zaštita žena koje koriste droge, a žrtve su nasilja, neophodni su programi usavršavanja u skladu sa novim naučnim saznanjima i konkretni tematski i preventivni programi i programi podrške. Važno je da dostupne usluge prilagodimo, a nedostajuće usluge učinimo dostupnim ovoj ranjivoj grupi. Značajan resurs je dalje i konkretnije razvijanje saradnje sa organizacijama civilnog društva u cilju adekvatne, sveobuhvatne i multidisciplinarne zaštite žena. U cilju unapređenja podrške ženama koje su žrtve nasilja, a koriste drogu, prije svega je potrebno promijeniti stavove šire zajednice i izgraditi jedan neosuđujući empatični pristup prema ženama koje koriste drogu. Takođe je bitno da žene koje koriste drogu budu prepoznate kao specifična ranjiva grupa u strategijama i dokumentima koje se bave rodno zasnovanim nasiljem i u ostalim relevantnim dokumentima. I takođe je bitno da se izgrade specijalizovani programi za žene koje koriste drogu, a žrtve su nasilja, i da njime budu obuhvaćene i sve specifične vulnerabilne grupe žena kao što su, na primjer, seks radnice, trans žene i tako dalje. So the aim of this project was to create spaces for women who use drugs to feel safe and to be accepted to the shelters.
and we are trying to build a relationship with existing centers and other stakeholders. So the next logical step with the stakeholders, I think, is to bring all the stakeholders together, because the service should be comprehensive. So we need to cover all the things that these women need, and maybe start small with like several shelters, and then together try to change the law.